Asa ta? Asa ta? Swiwi! It's your birthday. Happy birthday, baby Iser. So guys, mag-swimming kami ngayon. Sa resort. May princess. Punta kami ngayon sa resort, guys. Kasi birthday ni baby Iser. It's your birthday. Ha? Mwah! Hindi sakay. Atura na sila Papa Elder. Sinara Papa Elder. Asta na, uban. Nabaka na. Di man magkas... Papa Elder, Papa, di babo. Birthday. Badwer. Hi. Parang diri man ni sa kumoy. Mo. Hoy, hoy. Dito sa inyo sa kuan ano? Sunset. Anda na. Oh. Tapang na. Grabe pa nga kursonada mo kao ng tahi. Oo. Tinungnong na. Bus stop muna kami ngayon sa Duwiro. Ngaman. Nay kaliguanan din sa Duwiro. Napoy kaliguan. Oh. Unsa pangalan to? Alcasas Resort. Alcasas Resort. Mayor na. Mayor na resort. Altax na pangalan, Altax. Yang pangalan resort, Alcasas. Okay, sab. Celebrating birthday celebration of BB Iser, guys. So, GG. Sunod, magkuha na yun eh. Palit na yun yung sakyanan. Palit na sakyanan di. Nana kay daghang project. Kaya siguro. Nakakawawan contract. Saman yan saka. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, BB Iser, BB Iser, happy birthday man iton, happy birthday, happy birthday. Saka
Saka Alcazas tungasun ini. Monday, Alcazas Resort. Sa ila page pwede mag asa man? Ulit tao?